Eto. Mula sa Itbulaga, tanggapin mo ang 60,000 pieces! Aral! 60,000 pieces! Thank you po. Bossing, thank you po. Lord, thank you po. Sa lahat po ng staff na Itbulaga, kay Bossing, tapos po kay Sir Joey, tapos po kay Sir Jimmy, kay Mama Alan, sa lahat po. Sa lahat po ng staff na Itbulaga, thank you po talaga. Thank you po. Siyempre po, mga lola po, si Yaya. Tinawag niya akong mama. Kamukha ko ba nanay mo? Kaya ka hindi lumaki. Congratulations. Congratulations, Kenneth. Kenneth, good luck sa pag-aaral. Tapusin mo yan, ha? Opo, thank you po. 1 year na lang. At alagaan mabuti si Mama. Okay? Thank you po. Thank you po, Oh, Bossing. sige. Mawalang galang na. Pauwiin nyo na yan. Okay, uwi ka na bata. Oh. Bilis niya naman. Ingat sa daan, ha? Sa daan, madilim na. Dami mo pagdala. Yeah. Ano ba yun? Parang aburido, na hindi maintindihan, na masaya. Low back na Tinibabat yata. Kanina pa kausap. Baka mamaya nagpa-practice na naman yan, ha? Nagpa-practice na. Oo, baka walang kausap. Yaya, matagal pa ba? Ang init na ng telepono niyan. Ala, Kaya hindi nga basta-basta na, mainit. umiinit ang telepono nito. Sige na, nandito na sila Lola. Babay na, babay na. O bakit? Hindi ako makikinig, no? Ano ba yan? Aldrin! Aldrin! Where are you? Where are you? Where are you, Aldrin? Wala dito, wala dyan. Malis na nga eh. Hello, Yaya. Hello daw, Yaya. Hi, Lola. Hello. Kumusta ka? Oo. Kumusta? I'm okay. Salamat. Uy, salamat. Taray na. Kamusta ka, Lola, Yaya? Как дела? Как поживаете, родные мои? Ate, kausapin mo. Hindi, nag-uulay-ulay kami si Yaya, nag-ibi. Kukulugan mo kung nangyari dyan. Saan siya, Vladimir? Siguro kayo, Alan, magkakaintindihan. yan. Hey, Cindy, talk to Alan. Talk to Alan. Or Cindy. Да, все хорошо. Как поживаешь? Я вообще в таком восторге сейчас. Tignan mo yun. Сейчас, Вань. Nakakainis ah. Nakakainis. Naiinis ako. Naiinis Dito ka, ako. Ambot sa imo Dito ka sa daday. kabila. Amo nang ginambal ko sa Wala imo kasi. daday. Ba't Lugay ka di intra sa amon. Kabalo ka naging nga mga tanan nga tao diya. Gusto nila si Alden, kaya ka si Yaya. Tapos, pasok-pasok ka di imo yan. Parang ako nakagwa ka, balik ka rin sa imo sa studio. Ambot sa imo na kababayi ka. Да, я знаю, мне тоже это Naaway mo eh. Naawayin mo. Lola. Dito, Yaya. А пуцать! Oo. А пуцать! Imo, anong ambot sa imo? Umayos kayo. Cindy, do you want a question? Yaya! Question and I answer. don't wanna fight with you anymore. I wanna be friends with you. Friends. Gusto niya makipag-friends Ano? sa'yo. Gusto I will niya show, makipag-friends you know what? sa'yo. I wanna show you my wedding dress. Cindy, dahil mo pagpahiling niya kay Yaya, makukulugan ng ake. Maybe Nag-iibig you na nga can ni. suggest me which better. Cindy, don't show it. Mahira ka man kay Yaya, dahil mo na pagpahiling yan. This one is my favorite. Wow. I'm so sexy. Ba, Do you ano like naman it? yung Cindy? Dahil mo sabihan. Do you like it? This one. Can you imagine? Uy. Yung pwede na yan. Parang siya lang ang masaya. Yaya, do you like this? Paano naman to gagawin natin, Tidora? Maybe you like this? Is it fit to me? Maybe this better. Tell me. Oh, pwede na yan.
Pikit Why pa. so difficult choice? Yaya, don't be sad, please. Tama na I yan. have a joke. May May joke. joke daw siya. Joke. What's your joke? Okay, tayo may joke. May joke Come on, daw. come on. Come on, Cindy. Come on. What's You your wanna? joke? Yes. Yeah. Come on. Yes. Yes. Tira. Yung joke. Wala pa. Go, Ano Cindy. isda ang bumabal ka? Bumabaril. Again. Again. Slowly. Pakiulit lang, please. Anong isda ang bumabaral? Anong Anong isda? isda? Bumabaril. Isdang Don't you bumabaril. understand me? Yeah, anong isda ang bumabaril? Ayun, sinulat na. Ayun. Ano? What? My Filipino language is What? perfect. Ano? What? Bang! Bang! Banduk. Banduk. Bangus. Nido! That's so funny! Smile! Idol! It's so funny. I have one more. Do you wanna? I have one more. Grabe ang Tama. joke mo, Cindy. Lola, ako Isa muna. pa? Teka, ako muna. You have joke also? I have a joke also. Okay. Okay. Anong tawag sa octopus na lumalangoy pabaliktad? Anon? Ano? Ano? Opposite! Opposite! Opposite. I have another joke. Do you wanna? Sige, meron pa. Okay, go. Go, Here, Cindy. listen. Anong isda ang mahiling mag-arate? Anong isda ang mahilig mangarate? Anong is... Do you understand me? Ayan. Basahin mo. Nasasabutan ka. Anong isda ang mahilig magkarate? Manggarate talaga eh, manggarate. Magkarate. Ano? Ano? What? Enjitsia! Tilapia! Yun! Tilapia! Hindi ganyan! Tilapia! Ganon! The joke! Hindi pa kayo deliver. Fantastic si Bibi. Paano yan, Yaya? Lola kasi nagsusunod, hindi pa kayo deliver. Paano? Paano yung sila? Tilapia! Ano? Ganon! Wow, you smile! Ganon! Yeah. We are smiling now. We Ano na are nga? smiling now. Smile. I don't have a joke. Likes this joke. Yeah. Cindy, I don't have a joke. Oh. I have a question. Okay. Ay, Bukon. Do you really love Alden? Ah. Yes or no? With... Да, конечно, я его так люблю, конечно, я его люблю и вообще... Wait. I'm not yet finished. Tapusin mo yung tanong mo. Do you really love Alden? Yes or no with reservation? Tatlo, ah. Да. Я думаю, что, конечно, ну ты знаешь меня, Лола, ну ты знаешь. Конечно же, у меня такие чувства. И вообще, когда я думаю, я просто порхаю. Ano daw? Sasagot lang ng yes. Kwento nung high school life niya. Nahirapan daw siya sa biology. Ganun ba? Yes. The answer is yes. Yes? Yes daw. Explain why. Why? Yeah. Expound. I will explain, because он такой красивый, и вообще, и мы так хорошо друг друга понимаем, и он такой милый, и когда я вижу его глаза, я чувствую, что мое сердце выпрыгнет из груди. Ты меня понимаешь, Лола? Hindi kaya niloloko lang tayo nito.
Ano Sabi ate? Sabi ko, Para mga mahal niya ba? Sabi ko, explain why yes. Yes. Nung Sabi. college daw siya, para din daw siya si Alden. Nagtatakbo din daw siya, nadapa din daw siya. Tapos masakit daw sa tuhod. 2 weeks daw bago na gumaling daw yung sugat. Basta ganon, mahal niya raw. Gusto niya raw. Lola, Ah, I have song. Do you wanna hear it? what? Song. Russian sure, traditional sure. song. Russian song. Traditional. Okay. Tuktuan mo ako. Okay, go. I will teach you. You will think with me after. Okay? Okay. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Дома жена, ой, красавица, обниму жену, напою коня. Para sa takrusan. Palakpakan! Kumapahan natin, kumawa naman. Oy, ay. ikaw ba? Meron? Oy, moros, morong bukid na nililipat-lipat. Parang bukid, ha? Very good, very good. Yeah. Very good daw. Thank you. Very good. Thank you. Very good naman ako. You wanna speak Russian? Oh, Russian daw. No, Si Alden? Si Alden? Lola, baka si Alden na yun. Hoy! Sino yun? ang riding in thunders. Kanino? Sa akin? Yeah. Para sa akin po, Lola. Tingnan mo kung may nakasulat ko para sa'yo yan. Wala pa. Wala pa po. Practice. Katingin. Oo. Ang taas naman ang bill natin sa kuryente. Lola! Meron ko ba yan? Kayo hindi kayo nagpapatay ng aircon kahit walang tao sa kwarto eh. Ano ba yan? Lola, teka lang po. Hindi. Akala ko, bill. Hindi meron ko ah. May nakasulat pala. Ano, yung date pala. Ano yung sulat na yan? Lola, Ano ba ito yan? na po yung sulat na hinihintay ko. Na ano? Lola, na-approve na po! Ang galing! Na-approve pa oh. Na-approve ang Well, alam